بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضونة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi kana bi'ibadihi khabiran basira. وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاها اليقين وصل اللهم عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحافظون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله
فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Dengan terbitnya hilal 1 Syawal 1446 Hijriah, maka berpisahlah kita dengan bulan suci Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam. Jika kita beribadah pada malam itu, maka kita akan mendapatkan keutamaan ibadah yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kita telah berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat Allah, ampunan Allah yang begitu luas. Kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan yang puasa di dalamnya dapat menghapus dosa-dosa kita. Kita telah ditinggalkan oleh bulan turunnya Al-Quran yang merupakan pedoman bagi umat manusia, khususnya orang yang beriman. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita semua akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Betapa banyak orang-orang yang kita kasihi dan kita sayangi, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, dan para tetangga kita, mereka yang dulu pernah bersama-sama dengan kita, masih terbayang senyuman mereka di pelupuk mata, tapi kini mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Mereka telah berada di alam barzakh, hanya tinggal kenangan yang tak mungkin akan terlupakan. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Orang yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surah Luqman ayat 12. Semoga dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selanjutnya, mari kita bersalawat kepada Nabi Agung, Nabi yang mulia,
Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita bersalawat jika di dunia ini kita membutuhkan pertolongan orang lain? Maka kita bisa meminta pertolongan kepada orang lain, kerabat atau sahabat. Akan tetapi akan ada suatu masa nanti seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anaknya. Mengapa semua orang lari dari diri mereka? Kenapa semua orang lari dari istri mereka, sedangkan mereka dulu tidak pernah meninggalkannya? Padahal mereka tidak pernah berpisah walaupun sedikit pun. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan masing-masing yang cukup, urusan yang sangat menyibukkan. Al-Quran surah Abasa ayat 37. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Saat itu kita sibuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, langkah kaki, hayunan tangan, tatapan mata, pendengaran, bahkan gerakan hati. Ketika tidak ada yang dapat menolong, pada saat tidak ada yang bisa menolong, maka ketika itu kita mengharapkan pertolongan yang luar biasa, yaitu syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari pada kesempatan ini kita memperbanyak salawat pada kesempatan ini dan seterusnya hingga kita wafat meninggalkan alam dunia ini. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Hakikat daripada puasa adalah menciptakan manusia yang bertakwa dan membentuk manusia kepada kepekaan sosial yang tinggi. Kedudukan manusia di sisi Allah hanya diukur dari ketakwaannya, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Manusia dianggap mulia bukan karena hartanya, bukan juga karena jabatannya, bukan pula karena bentuk dan rupanya, akan tetapi manusia dianggap mulia di sisi Allah adalah dilihat dari hati dan amal perbuatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad, tidak melihat bentuk kalian, wala ila suwarikum, dan tidak pula melihat daripada harta-harta kalian, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat hatimu dan Allah melihat amal perbuatanmu. Tentunya mesti ada 4 unsur dalam diri kita, barulah kita dianggap manusia yang bertakwa. Imam Ali karramallahu wajhah mendefinisikan takwa. Kata Imam Ali, al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal ghadul qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Yang pertama kata Imam Ali,
Definisi ciri orang yang bertakwa adalah al-khawfu minal jannah. Orang tersebut akan takut kepada Allah yang Maha Jalil dimanapun dia berada. Di siang Ramadan kemarin kita tahan diri kita dari segala sesuatu yang halal. Jangankan yang haram, yang halal pun di siang hari tidak berani memakannya. Kenapa demikian? Karena kita yakin dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diharapkan di luar Ramadan ini kita mampu menahan diri kita dari segala bentuk yang haram. Juga karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tumbuhkan rasa takut selama 30 hari ini agar dia bersemayam dan kekal abadi di dalam diri kita, di dalam hati kita sampai Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa, wa liman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang-orang yang bertakwa akan diberikan 2 kenikmatan surga. Kata ahli tafsir, yang dimaksud 2 kenikmatan surga adalah kenikmatan yang disegerakan di dunia, dan yang kedua kenikmatan yang hakiki yang diberikan nanti di akhirat. Kemudian yang kedua kata Imam Ali, definisi takwa adalah wal amal bit tanzil, yakni mampu mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran. Di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, kita perbanyak tadarus Al-Quran. Maka mari kita laksanakan isi dan kandungannya dalam hidup kita, di kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, bukan pula hanya sekedar diperdengarkan, akan tetapi lebih daripada itu, Al-Quran dijadikan kita sebagai pedoman hidup sehari-hari. Apabila sudah demikian, maka tidak ada orang yang akan sengsara, tidak akan ada orang yang jahat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Imam Ali, warida bil qalil, tanda orang yang bertakwa adalah ridha terhadap ketentuan Allah. Setelah kita berusaha, maka kita mesti menerima ketentuan Allah. Jangan sampai hasrat dan ambisi mendorong kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di bulan Ramadan kita diajarkan mengenai hakikat hawa nafsu. Kalau kita sudah mengenalnya, maka kita akan sangat mudah mengendalikannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir kata Imam Ali, definisi daripada takwa adalah wal istibadu yaumir rahim, yakni mempersiapkan diri menghadapi hari kematian. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian? Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyitu salatun, yang mengiringi mayat itu ada 3. Fayarji usnani wa yabqa wahidun, yang 2 kembali sedangkan yang kekal hanya 1. Yatba'u ahlahu wa malahu wa amalahu, mayat itu diiringi keluarga, harta dan amalnya. Fayarji ahlahu wa maluhu, keluarga dan hartanya akan kembali. Wa yabqa amaluhu, sedangkan yang abadi, yang menetap hanyalah amalan yang oleh dia dilakukan selama dia di alam dunia. Selama ini kita terlalu sibuk mengurus yang 2 perkara tersebut, yaitu harta dan keluarga, sedangkan kita lalai mengurus yang 1 ini, padahal yang 1 itulah yang akan menemani kita hingga yaumul akhir. Kalau kita mengaku sebagai orang yang bertakwa, maka mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hari kematian. Mati tidak syaratnya bukan tua,
Mati syaratnya bukan sakit. Kalau walaupun masih muda, kalau Allah sudah menetapkannya, maka kita akan dipaksa untuk berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikianlah, itulah sifat orang-orang yang bertakwa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena hanya mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Mari kita berikan puasa yang telah kita laksanakan ini sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat ini kita sebagaimana bayi yang terlahir dari seorang ibunya, suci, bersih, tidak ada dosa, dan dibebaskan dari siksa api neraka. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وكفى ويصلي ويسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم لا تجعله آخر أعظم شأننا إياه، فإن جعلته فاجعلنا مرحوما ولا تجعلنا محروما. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan bulan Ramadan ini
sebagai bulan Ramadan terakhir dalam hidup kami. Tapi jika Engkau menjadikan sebagai Ramadan terakhir bagi kami, maka jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau sayangi dan Engkau ridhai. Dan jangan jadikan kami sebagai orang-orang yang Engkau murkai. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba azwajina minan nar wa riqaba abaina wa azwajina wa dzurriyyatina minan nar ya arhamar rahimin. Ya Allah, hapuskanlah nama kami dari api neraka. Hapuskanlah nama istri dan ayah ibu bapa kami dari api neraka. Ya Allah ya Rabbana, hapuskanlah nama anak cucu keturunan kami dari siksa api neraka. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya kafiyal bala, Allahumma ya kafiyal bala, Allahumma ya kafiyal bala, ikfina al bala qabla nuzulihi min as-samaa. Ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم والعافية منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kaum muslimin wal muslimat berkata itu diawali dari baca Allahu Akbar, La
الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا